किताब जो थी ये बड़े एक मुश्किलात वक्त के अंदर लिखी गई थी और मकाशवा को इंग्लिश के अंदर रेवलेशन कहते हैं, यानी वो छुपा हुआ भेद, यानी वो भेद जो सिर्फ खुदा या उसका नबी जानता है। और मकाशवा की किताब बासवा हमारे लिए बड़ी मुश्किल समझी जाती है। या मकाशवा की किताब को जब लिखा गया था ये सन 96 से 100 तक, यानी 96 से 100 के दरमियान लिखेगी। 4 साल इसको लिखने में लगे और ये जो लिखी गई थी ये किताब ऐसा है तुर्की के अंदर जिसका एक शहर है जिसका नाम है माल्टा, और वहां लिखी गई। और इसको लिखने वाला यूहन्ना आरिफ जबदी का बेटा और सलोमी का बेटा है। पूरी बाइबल के अंदर 4 यूहन्ना पाए जाते हैं। कितने? लेकिन ये यूहन्ना जो है इसने एक मकाशवा और खतूत और अंजील लिखी है। लेकिन ये जब लिखता है ये बड़ा सही हो चुका था, ये बड़ा बुरा हो चुका था, इसके आईब्रो भी वाइट हो चुके थे, लेकिन हुस्न इससे जुदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये होली स्पिरिट को हर वक्त जो था ये वेलकम कहता था, होली स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट में रहता था, खुदा के साथ कॉन्टैक्ट में रहता था। लेकिन ये जब ये इस बात को लिख रहा था तो सवाल ये था, ये आजादी में नहीं था, ये गुलामी में था, ये बदमश के जजीरे के अंदर इसको ऐसे गुलाम बनाकर भेजा गया था। और रोमी हुकूमत के अंदर एक डिसिप्लिन ये था, कानून ये था, अखलाक व सलाबत ये था, उनका एक रूल्स ये था, उनका आइन ये था कि जिसको भेजा जाता था गुलाम बनाया जाता था। सबसे पहले उसकी जायदाद जो है वो जब्त की जाती थी, उसका बैंक बैलेंस जो था वो लिया जाता था, उसके बाद उसे जला वतन कर दिया जाता था। सेम इसके साथ ये हुआ। ये यूहन्ना आरिफ है। हालेलुया। आरिफ का मतलब होता भेदों से पर्दा उठाने वाला या छुपी हुई बातों को ऐसा है लोगों तक पहुंचाने वाला। लेकिन ये जब लिखता है, लेकिन ये इससे पहले कुछ इस दावों को लेने वाले बादशाह गुजरे हैं, क्योंकि इसकी कुल आयातें 391 हैं। कितनी है? 300 इसकी कुल आयतें। आपके पास बड़ा सवाल है, कोई पूछे भी आयता कितनी है? कुल 390 देकर इसके बाद कितने हैं? कोई बता दे। 22। कितने हैं? 22। इसके बाद कितने हैं? 22। इसकी कुल आयतें 300 जो है 91 है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस दौर के अंदर जब मकाशवा की किताब लिखी जा रही थी, बड़े बादशाह आए जिन्होंने आकर इस पैगाम को, इस ऐसे है सच्चाई को, इन बातों को जो था वो लोगों से छीनने की कोशिश की। लेकिन ऐसा पहला बादशाह आता है हेरोदेस बादशाह, इसने आकर तमाम लोगों के 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए। ऐसा था या ना? हाँ या ना? तो सजा चुके करो। हाँ या? चुके करो सजा। हाँ या? उसके बाद एक और बादशाह आया और जिसका नाम था नीरू बादशाह। ये सन 56 के अंदर आया। इससे जिंदा मसीहों को जलाने का हुक्म दिया, इसने जलाए भी। इससे तीरों के ऊपर टांग कर लोगों को ऐसा मसले बनाई जाती थी, उसके ऊपर ऐसा लूक या तेल डाला जाता था और मसीहों के उसके ऊपर जला दिया जाता था। वो जब तक जलते थे ये रोशनी लेता था। लेकिन ये बादशाह जो है जो लिखता है कि खौफ ना खा, मैं मर गया था, लेकिन मेरी रान पे लिखा हुआ है खुदा बंदों का खुदावन बादशाह का बादशाह। वो कहता खौफ ना खा, इन बातों को लिख ले। खुदा ने कहा अगल इतने नहीं हो रही, अगल कई बार फोन को सेपरेट आए ना, वक्री जगह दे जाए, मम्मा का ही आ जाए, पापा का भी आ जाए, किसी दोस्त आ जाए, किसी भैन भरा आ जाए, शोर होता है, लोग सेपरेट जाते। यूहन्ना रसूल को खुदा ने कहा ये बातें जो तू लिखता है मेरे ऊपर आ जा, रूम में मैंने वहां तेरे साथ करनी बात। आमीन आमीन आमीन। छोटा है। लेकिन इसके बाद एक और बात आया जिसका नाम है तीतस। ये 68 के अंदर, ये 8 के अंदर आया। इसने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी
اور اس لیے یہ بھی اپنے کو خدا کہتا تھا. یہ جب بادشاہ آتے ہیں اس کے بعد ڈومیشین بادشاہ آتا ہے جو سن 81 کے اندر 81 کے اندر آتا ہے. اور یہ چاہتا تھا یسوع خدا نہیں ہے, یہوہ خدا نہیں ہے, پرمیشور خدا نہیں ہے, اور بادشاہ جو ہے وہ میں ہوں, تو میرے آگے جھکو اور میرے آگے ایسا ہے سجدہ کرو اور میں خدا ہوں. یہ ڈومیشین جو تھا اس کے بعد یہ تیتس کا بھائی تھا, لیکن بائبل کے اندر لکھا آج آپ اس نے ایسا حکم دیا. پھر خدا نے مکاشفہ کی کتاب کو یوحنا رسول سے لکھائی, کیونکہ کلیسیا اپنی محبت چھوڑ چکی تھی, کلیسیا دنیا داری میں گر چکی تھی, کلیسیا جو تھی وہ اپنی فکروں میں جو ہے وہ گر چکی تھی. کیا لکھا ہے 4 آیت کے اندر, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. ہاللیلویا. مگر مجھ کو, خدا کہتا ہے افسس کی کلیسیا کو, افسس کی لکھا افسس کی کلیسیا کو کہ فرشتے کو یہ لکھ, کس کو لکھ, افسس کے فرشتے کو, کیا لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. فرشتہ جو ہے یہ خادم ہے, پادری ہے, وہاں کا بلیور ہے, وہاں کا ایماندار ہے جو لیڈ کر رہا تھا. خدا نے کہا یہ اس کو لکھ, جا کر ان کو یہ بتا دے. پھر آگے لکھا ہے کہ وہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے, پانی دیجیے گا, 7 کتنے ہیں, 7. اب جو ایسے ستارے ہیں یہ فرشتے ہیں, وہ فرشتوں پر اختیار رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ فرشتوں پر اختیار رکھتا ہے. پھر آگے لکھا ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ روشنی پر بھی اختیار رکھتا ہے. آمین. اور پھر آگے لکھا ہے خدا کا کلام سکھاتا ہے میں تیرے کام, تیری مشقت, تیرا صبر, خدا کہتا میں تیری سوچ, تیرے خیال, تیرے ارادے, تیری رویا, تیرا خواب, تیری باتیں, تیرا بیٹھنا, تیرا اٹھنا, میں سب کچھ جانتا ہوں. لیکن سوال میرا آپ سے افسس کی کلیسیا یہ ہے کہ تو نے وہ محبت میرے ساتھ نہیں کی جو پہلے کرتی تھی. مثال کے طور پر مہینے 1 باری چرچ آگے, 3 باری پھر اگنا سی پکے مسیحی ہے, پھر اگنا سی اسی تو بہت قدر کرنے, خدا قدر کرو, پھر حاضری نہیں بلکہ حضوری لو. آمین آمین آمین. چھوٹا ہے لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب یہ پیغام افسس کی کلیسیا کو دیا, کیونکہ 7 کلیسیا وہاں موجود تھی, ارد گردی تھی, لیکن بائبل کہتی ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ کیا کیا ہے. کیری محبت کی کوالٹیاں ہے یا نہ, بولو ہاں یا نہ, کوالٹیاں ہے. لیکن یہاں جو محبت ہے, یہاں محبت ہے اگاپے. کون سی محبت ہے, اگاپے. اگاپے جو محبت ہے یہ جسمانی محبت نہیں ہے, یہ محبت روح القدس کی ہے. یہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ اگاپے ہے. بولو اگاپے. اگاپے یہ محبت پاک روح کی ہے, یہ محبت ہولی اسپرٹ کی ہے. خدا کہتا ہے وہ محبت جو میں چاہتا ہوں وہ محبت تم میں کمی ہے اس محبت کی. لیکن میں محبت کی ایسا ڈیفینیشن آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلی محبت ہے ایروس. کیا ہے ایروس, جب ایرو پلین نہیں ہوتا, ایروس یہ محبت ہے ماں باپ کی. یہ محبت کون سی ہے, ماں باپ کی. ایک اور محبت ہے افلاس, یہ محبت ہے بیوی اور شوہر کی. اور ایک اور محبت ہے سٹوچ, یہ محبت ہے خاندانی محبت. ایک اور محبت ہے فلو, یہ ہے برادرانہ محبت. لیکن یہ محبت جو خدا کہتا ہے وہ ہے اگاپے. کون سی ہے اگاپے, یہ روح القدس کی محبت. خدا کہتا ہے وہ جو تمہارا جھکنا, تمہارا میری سنی میں آنا, میری پرستش کرنا, میری سنی میں گانا, دعات میں ٹھہرنا, اپنی مناجاتوں کو میری سنی میں رکھنا, قربانیاں گزارنا, وہ سب تم نے چھوڑ دی ہے. سب تم نے کیا کیا, کنے لوگ جو جڑے ایجوکیشن دیں دے تسی بھی دیں دے تو چکو پھر آتا. اچھا تسی بھی لے, اچھا اور کر دیں دے, آپ بڑی گل لے سکھ لائی, تسی نہیں دیں دے, دے دی بھی نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کس نے دیتے ہیں, کیا قربانی گزرانی ہے.
बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहती है वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, वो हदिये, वो सबइये, वो ऐसा है। पर काश जो मेरी सूरी में तुम ले खाया जाने वाले थे, किनके स्वाब से? मोहब्बत के स्वाब से। वो अगापे तुम्हारी लाइफ के अंदर से फिनिश हो चुकी है। तुम वो नहीं रहे जो पहले मेरी हजूरी में आकर ठहरते थे, मेरी वर्शिप के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं लिखा है ख्याल कर, ख्याल कि तू कहां से गिरा है। ख्याल करके तू कहां से गिरा है। खुदा कहता ख्याल कर ले कि तू कहां से। इफिसस की कलीसिया को कहता है, लेकिन मेरे सीसो ये लोग जो थे, ये बदमानी में थे, ये बदगमानी में थे, ये नफरत में थे, ये झूठ में थे, ये फ्रॉड में थे, ये सारे लोग बदी में गिर चुके थे। पर खुदा ने यूहन्ना रसूल से कहा, अब पतमस के जजीरे के अंदर ये खत लिख, और लिख कर फर्स्ट तो किन की कलीसिया को देना? इफिसस की। और उनको ये कहना कि तेरी मोहब्बत वो मोहब्बत पंजाबी च एक मिसाल नहीं, ओदा ओ काम नहीं रहा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है सी, ਜਿਹੜੀ गलबात साढ़े ना। खुदा कहता वो गलबात हुण तुहाडी नहीं रही, लिहाजा मैं तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। ऐ कमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं कभी अर्श पर, कभी फर्श पर। कहता है कि वो मोहब्बत नहीं रही, खुदा का कलाम सिखाता। और बाइबल में लिखा है कि ख्याल कर कि तू कहां से यानी हाथ छोड़ के कहां से तुम्हें हाथ क्या को कैमरा ले पर कैमरा और ख्याल करे तुम्हें हाथ को कहां से पहले आगे लिखा और तूने वो मोहब्बत छोड़, मोहब्बत बाइबल रीडिंग है, शुक्र को सारिया है, वो मेरी हजूरी में खुदा मानना है। खुदा का कलाम सिखाता है ख्याल कर। आज ख्याल कर लो कितों डिगे कई बारी लाइट ना होती ना, इलेक्ट्रीशियन बुलाया और चेक करता बोर्ड चो शार्ट हुई तार, कनेक्शन कितों सड़िया है। अब देख रहे कहां से कनेक्शन फेल हुआ है। हमारी दुआएं, हमारी मना चाहते क्यों कबूल नहीं होती? मुझे एक बड़ी बात याद है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यशाया कहता है अपने आप को धो। मैंने पिछली दफा बताया था, चंगी तरह धो दे अजीजों, आबादी नहीं करिए, सफाई शादी ना करिए, चंगी तरह